सनाया परी की हाजिरी का अमल, ना ही बातनिया की ज़रूरत, ना ही किसी किस्म का कोई डर खौफ, ना ही किसी किस्म का कोई परहेज़, ना ही हिसार लगाने की ज़रूरत और ना ही वक्त और जगह की कैद। अनपढ़ लोगों के लिए लाजवाब तोहफ़ा और ऐसे लोगों के लिए लाजवाब तोहफ़ा जो अमलियात करने से घबराते हैं, डरते हैं, और ऐसे लोगों के लिए जिनके पास वक्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए आज का बंगाली अमल की तरफ से ये बहुत ही ख़ास तोहफ़ा। इस परी का अमल मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं, और मेरी तरफ से तमाम लोगों को इस अमल करने की इजाज़त है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार अमल। तो चलते हैं इस अमल की तरफ। इस अमल को करने के 3 तरीके हैं, तीनों मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों 101% रियल और ज़बरदस्त तरीके हैं, आजमूदा और मुजर्रब तरीके हैं। जिस तरीके से मर्जी चाहें आप इसकी हाज़िरी कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे उससे आप इसकी हाज़िरी कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने इसकी तादाद को मुकम्मल करना है। इसकी तादाद जो है वो है 3,25,000 मरतबा, और आपने पढ़ना क्या है, या सनाया आ सनाया, बस इतना सा लफ्ज़ पढ़ना है, या सनाया आ सनाया। और ये उठते बैठते चलते फिरते आपने इसको पढ़ते रहना है। दरमियान में अपना काम भी करते रहें, लोगों से बातें भी करते रहें, सब कुछ करते रहें और इसको पढ़ते रहें। या सनाया आ सनाया, इस लफ्ज़ को आपने पढ़ते रहना है और इसकी तादाद आपने करनी है 3,25,000 मरतबा। अपना काम काज भी करते रहें, अपने काम को वक्त भी देते रहें, लोगों को वक्त भी देते रहें, उनसे बातचीत भी करते रहें, और जैसे दरमियान में फुर्सत मिले इस लफ्ज़ को आपने पढ़ते रहना है। और इसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि जितनी देर आपने इस लफ्ज़ को पढ़ना है, इस अमल को पढ़ना है, उतनी देर आप पाक साफ होने चाहिए। आप पलीती की हालत में इसको नहीं पढ़ सकते, पाकी की हालत में इसको पढ़ना है। और दूसरी शर्त यह है कि किसी को भी आपने नहीं बताना कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। सिर्फ इसकी ये 2 शर्तें हैं। बाकी चलते फिरते उठते बैठते लोगों से दरमियान में बातचीत भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, आपने इसको पढ़ते रहना है और यहाँ तक पढ़ें कि इसकी तादाद 3,25,000 मरतबा हो जाए। जब इसकी तादाद 3,25,000 मरतबा हो जाएगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिनों के अंदर भी आपने इसकी तादाद मुकम्मल कर ली, उसके बाद आपने इस तरह करना है। खाली कमरे में चले जाएं, घर की छत पर चले जाएं, घर की सहन में चले जाएं, किसी वीरानी जगह में चले जाएं, या किसी भी ऐसी जगह पर चले जाएं कि जहां पर कोई भी उस वक्त मौजूद ना हो। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने तन्हाई इख्तियार करनी है। 5 मिनट के लिए तन्हाई में चले जाएं और उधर बैठकर आपने पढ़ना है या सनाया आ सनाया 121 मरतबा। जैसे ही आप 121 मरतबा इसको पढ़ेंगे तो ये परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। इंतहाई हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान और बिल्कुल छोटे से कद की होगी और बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की होगी और इंतहाई खूबसूरत इसका बदन होगा। तो आपने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए इससे वादा कर लेना है। ये आपसे पूछेगी कि मुझे क्यों बुलाया है, तो आपने कहना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ या दोस्ती करना चाहती हूँ। और ये आपसे पूछेगी कि कितने वक्त के लिए दोस्ती करनी है, तो आपने इसे कहना है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने एक वक्त इससे मुकर्रर कर लेना है। उस वक्त तक ये आपकी दोस्त रहेगी। आपने वक्त इससे लाजमी मुकर्रर करना है। वक्त मुकर्रर करने के बाद आपने इससे वादा लेना है। इसे कहना है कि खाओ अल्लाह की कसम, खाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, खाओ हजरत सुलेमान पैगंबर की कसम और खाओ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कसम कि मैं जब भी तुम्हें जहां भी बुलाऊंगा या बुलाऊंगी तुम फौरन हाजिर हो जाया करोगी
اور ہر جائز کام میں میری مکمل مدد کیا کرو گی۔ اس طرح آپ نے اس سے وعدہ لے لینا ہے اور پھر دوبارہ حاضری کا طریقہ اس سے لازمی پوچھ لینا ہے۔ اور دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی اس کا یہی ہوگا کہ آپ نے کسی تنہائی میں بیٹھ کر 121 مرتبہ اس لفظ کو پڑھنا ہے، یا ثنایا آ ثنایا، تو یہ دوبارہ بھی اسی لفظ سے حاضر ہو جایا کرے گی، لیکن آپ نے اس کی زبان سے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ لازمی پوچھ لینا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا اس کو حاضر کرنے کا۔ اب دوسرے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے طریقے کے لیے آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے نوچندی منگل یا نوچندی ہفتے کی رات سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ پاک صاف ہو کے وضو کر کے آپ نے کسی تنہائی والی جگہ پر چلے جانا ہے اور 10,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا ثنایا آ ثنایا، یا ثنایا آ ثنایا۔ اس طرح آپ نے اس عمل کو 11 دن پڑھنا ہے۔ اس میں بھی کسی بخور یا حصار یا ڈر خوف کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت آپ نے اور جگہ آپ نے ایک ہی رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ 11ویں دن یہ پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اس سے وعدہ وغیرہ لے لیں، دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لیں۔ اور اس کے بعد اگلا اور آخری طریقہ جو بہت زبردست ہے، جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، جس پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی رات کو 12 بجے کسی بھی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، چاہے گھر کی چھت پر کر لیں، چاہے گھر کے سین میں کر لیں، چاہے مسجد میں کر لیں، چاہے کسی بھی جگہ پر کر لیں، لیکن اس وقت وہاں کوئی اور موجود نہ ہو، آپ تنہا ہوں۔ اگر کوئی موجود بھی ہو تو آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ اپنا عمل جاری رکھیں۔ صرف آپ نے تنہائی اختیار کرنی ہے، اس کی اور کوئی شرط نہیں ہے۔ پاک صاف ہو کے تنہائی اختیار کر کے رات کو 12 بجے آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک دن کا عمل ہوگا، ایک ہی دن کے اندر اس کی حاضری ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے پاک صاف ہو کے وضو کر کے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر لینا ہے اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا ثنایا آ ثنایا، یا ثنایا آ ثنایا۔ اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے 25,000 مرتبہ۔ جیسے ہی آپ کی تعداد مکمل ہوگی یہ پری حاضر ہو جائے گی۔ یہ صرف اور صرف ایک ہی دن کا عمل ہے، اس میں بھی حصار کی ضرورت نہیں، باطنیات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پرہیز وغیرہ ہے۔ تو جیسے ہی آپ 25,000 مرتبہ اس کو پڑھیں گے یہ پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس سے وعدہ وغیرہ لے لینا ہے اور دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لینا ہے۔ یہ تھا آج کا انتہائی آسان اور لاجواب عمل۔ یہ نورانی پری ہے، صرف اور صرف جائز کام کرے گی، ناجائز کام بالکل بھی نہیں کرے گی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور ایسا ہی دوسرا عمل ہے، وہ بھی ایسے ہی طریقوں کے ساتھ حاضر ہوتی ہے، وہ سفلی پری ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو وہ عمل بھی میں اپلوڈ کر دوں گا، وہ جائز کام بھی کرے گی اور ناجائز کام بھی کرے گی۔ اگر آپ لوگ نیچے کمنٹس کریں گے یا واٹس ایپ پر مجھے کہیں گے تو میں وہ عمل بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ یہ تھا آج کا انتہائی آسان اور لاجواب عمل۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں یا ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے عمل تک مجھے دیجیے اجازت، میں آپ کا دوست بنگالی عامر۔